कौन आपण मानक सहित एमिति हेइछि कि आपण कौनसी विषय को मने पकेयाको चेष्टा करिसंती मने पड़ीगला परे किछि क्षणिक परे आपण भूली जाइथांती। एही बेले आपण मानक सहित बारंबार भी हेइथिबो आपण कौनसी विषय को मने पकेइबा परे 5 मिनिट परे आपण भूली जाइथांती किंबा 2 घंटा किंबा 3 घंटा परे भूली जाई थाई पारंती। जदि आपणकर भल मेमोरी पावर अछि ताहाले कम से कम 2 दिन 3 दिन पर्यंत आपण मने रखती तापरे परे ताको भूली जाई थांती, किंतु आपण निश्चित भूली ही जाउछंती। एटा होची आम मस्तिष्क ब्रेन रो गोटे साधारण विषय वस्तु, किंतु वर्तमान आपणक मनरे गोटे प्रश्न उठुथिबो एमिति कौन सी ट्रिक अछि कि जहाको आमे पढ़ू पढ़ू पूरा लाइफ टाइम पर्यंत मने रखिदबा। एठी जो मने रखिबा कथा मु कहूची एटा किछि समय किछि क्षणिक मात्र नुह, पूरा जीवन सारा आमे सही विषय वस्तु को केमिति मने रखि पारिबा ताहा ऊपर नेइकरी ट्रिक। तो दर्शक बंधु आपणकर मेमोरी पावर बढ़ाइबा पई मु एठी जहा सब गोटिक परे गोटिए मो ट्रिक कहि जेबी प्रत्येक ट्रिक को आपण ध्यान सहित सुनिबाकू पड़िबो। जदि आपण कटाकटी करी देखिबाकू जाई कोनसी गोटिए ट्रिक को छाड़ी देले ताहाले आपण सफल हेई पारिबे नाही। आपण कौनसी विषय वस्तु को पढ़ी मने पकेया पई चेष्टा करिबा समय सही विषय वस्तु रे थिबा मुख्य विषय वस्तु उपरे हलदिया रंगरे रंगित करंतु, जहा द्वारा आपण माने बही खोली पढ़िबा आरंभ करिबा समय सही विषय वस्तुटी आपण को आखि को हठात रे देखा दबो। सेइथि पई आपण आखि को झलसई करी देखा जाउथिबा बळी रंगीन पेंसिल नै जांतु एवं लेखा जाइथिबा विषय वस्तुर तळे ताकू अंडरलाइन करि दियंतु, किंतु मने रखंतु एहा आपण मानक आखि को चकचक एवं हठात रे देखा जाउथिबा दरकार। बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च द्वारा जना पड़िछि कि कौनसी लेखा जाइथिबा हाइलाइटेड विषय वस्तु को आमे जदि देखु ताहा आम मानक ब्रेन रे हठात रे डिपोजिट होई रहि जाई थाए। एहा वैज्ञानिक माने रिसर्च समय रे एही लॉजिक को जानि पारिछंती। टिकिए एही लॉजिक को ध्यान दियंतु। गोटिए फूल ताहार 2 प्रकार फोटो, गोटे हैला ब्लैक एंड व्हाइट अन्यटी हैला रंगीन, ताहले आपणकर आखि प्रथमे केउठी पड़िबो? प्रथमे रंगीन फूल उपरे आपणक आखि पड़िबो। एहा हेउची आमर ब्रेन रो नेचर प्रकृति। वास्तव रे एही लॉजिक रो हमें जानि पारु आम मानकर मस्तिष्क साधारण ठारू टिके असाधारण को ही ग्रहण करिथाए, जहाँकि जदि गोटे ब्लैक एंड व्हाइट फूलर फोटो एवं अन्य एक रंगीन फूल जहाँकि हलदिया रंगर, प्रथमे से हलदिया रंगर फूल को ही आकर्षित करिथाए। एहा हेउची मनुष्य मस्तिष्कर प्रकृति नेचर स्वभाव। सेही बळी एका भली विषय वस्तु को आपण माने सब बेले जदि देखुचंती ताहाले आपणकर मन को बोर करि दउची। जदि आपण सेही विषय वस्तु मध्यरु कोनोसी को अलगा करि दियंती ताकू हलदिया रंगरे अंडरलाइन करि दियंती आखि को झलसाई देखाई देला भली करि दियंती ताहाले आपणकर ब्रेन को ताहा आकर्षित करिथाए। सेही भली विषय वस्तु को मस्तिष्क हठात रे ग्रहण करि दिए, जहा फल रे ताहा मस्तिष्क रे मेमोरी होई रहि जाई थाए। जदि आगो को आसुथिबा परीक्षा पई आपण माने जदि कोनोसी बड़ पैराग्राफ टाको पढ़ी मने पकिया पई चेष्टा करूथांती ताहाले मु आपण माने को कहिबाकू चाहूची केबे भी ताकू घोसी मने पकिया पई चेष्टा करंतु नाही, ताहाको एही भली करंतु। साधारणतः छात्र छात्री माने परीक्षा पाखे आसीबा समय बड़ बड़ पैराग्राफ गुडी को मध्य घोसी मने पकिया पई चेष्टा करिथांती। एही भली भूल करिथांती छात्र छात्री। आमर मस्तिष्क रे कोनोसी इंफॉर्मेशन जहा कि आम्भे माने पढ़ू ताहा 2 जगह संग्रहित होई रहि जाई थाए। गोटिए हैला शॉर्ट टर्म मेमोरी रे, अन्यटी हैला लॉन्ग टर्म मेमोरी रे। शॉर्ट टर्म मेमोरी रे आपण जहा पढिचंती ताहा अल्प समय पई मने रहि थाए, आकु आपण माने किछि समय परे संपूर्ण भूली जाई थांती। जमा केबे कोनोसी विषय पढ़ी नथिला बळी मने होई थाए, कोनोसी टिकिए भी आपण आउ मने रखि पारंती नाही। एहा हैला शॉर्ट टर्म मेमोरी रो विषय वस्तु। एइटा बहुत बड़ खतरनाक विषय वस्तु जहाँकि आपण मने पकेयाबो चेष्टा करि थांती, जेतेबेले एग्जाम को जानती सेतेबेले एग्जाम हॉल रे ताहा भूली जाई थांती। तो वर्तमान आम मान को एहा मध्य जानि रखिबा दरकार जे आमे माने जहा अध्ययन करू ताहा शॉर्ट टर्म मेमोरी को जाउअछि ना लॉन्ग टर्म मेमोरी को जाउअछि। ध्यान दियंतु, मेमोराइजिंग जहा को आपण माने घोषिबा द्वारा मने तो रही जाई थाए ताहा शॉर्ट टर्म मेमोरी को जाई थाए,
लंग टर्म मेमोरी को जाई न थाए जहाँकि आपण माने सबुदिन पाई मने रखी पारंती नाही। मु आपण मानक कौनसी विषय को अध्ययन समय घोषिबा पाई मना करिबा को चाहे जेहेतु एहा आपण इच्छा न थाई मध्य बाध्य बाधकतारे करिथांती मनरे इच्छा न थाई कि मध्य ताकू घोषिबा पाई चेष्टा करिथांती। हाँ दर्शक बंधु एइभଳି घोषिबा भी बेले बेले कार्य रे आसी थाए। जदि आपण माने मार्केट रे अछंती हठात रे कोनोसी कार आसी कोनोसी व्यक्ति को एक्सीडेंट करी पळाई गला ताहले आपण हठात रे सेही कार रो नंबर को आपण देखुचंती एवं 2345 बोली माइंड रे रखी दउचंती एवं ताकू सीधा जाई कोनोसी कागज रे नोट करी पकाउचंती। तो एही घटनाटी किछि सेकेंड मध्य रे घटिला जहाँ आपण मने पकेब चेष्टा कले ताहा सीधा जाई आपणकर शॉर्ट टर्म मेमोरी रे रही गला। तापरे आपण सेही नंबर को पुलिस को देबा पाई खंडिए कागज रे नोट करी पकाउचंती। किंतु मो कहिबाकू चाहे एही बळे इमरजेंसी समय रे निश्चित मने पकेया पाई घोषिबाकू तो पड़ी थाए किंतु परीक्षा पाई आपण माने एही बळे जदी करिबाकू चेष्टा करिवे ताहाले आपण मानकर भूली जिबार चांसेस बढ़ी जाई थाए। आउ एही बळे साधारणतः आपण मानक क्षेत्र रे होई भी थाए। फिजिक्स रो कोनोसी नियम को आपण मने पकिया पई चाहुचंती सेही फिजिक्स रो नियमटी को आपण मने पकांतु ताकू घोषंतु नाही केवल मने ही पकांतु। किंतु आपण माने जणा अजणा भाबरे ताकू घोषुचंती घोषिबाकू बाध्य हेउचंती जहाँकि आपण माने निजे ताकू घोषुचंती बोली जानी पारु नाहंती जहाँकि एही विषय रे आपण जानिबाकू चाहुचंती ताहा आपण मानकर मस्तिष्क रे डिपोजिट होई रही जाउछि। एठी आपण माने टिके ध्यान दियंतु आपण पढुचंती जानिबाकू चेष्टा करूचंती घोषु नाहंती जहाँकि आपण मानको मस्तिष्क रे डिपोजिट होई रही जाउछि। किंतु ध्यान दियंतु घोषिबा एवं मने पकेया पई चेष्टा करिबा मध्य रे अनेक पार्थक्य रहिछि। किंतु जहाँ आपण घोषिबे ताहा तो मने रहिबो किंतु सेही विषय वस्तु आपणकर शॉर्ट टर्म मेमोरी रे रही जाई थाए। अन्य पक्षरे जहाँ आपण बुझी बुझी पढ़ंती जानिबा पाई मने रखिबा पाई पढ़ंती ताहा आपण मने पकांती तो सेही विषय वस्तु सीधा जाई आपणकर लॉन्ग टर्म मेमोरी रे रही जाई थाए। मने रखंतु जहाँ को आपण बुझिकिरी जानिकिरी मने रखिचंती ताहा बहुत दिन पर्यंत आपण मानकर मस्तिष्क रे रही जाई थाए किंतु जहाँ को आपण घोषिचंती ताहा किछि क्षणिक मात्रे भूली जाई थांती। गोटे आश्चर्य कथा आपण माने जदि कौनसी विषय को घोषुचंती जदि मने रही गला आपण निजे निजको आश्चर्य होचंती अरे मु तो एहाकू पूरा मने पकई देली पूरा मोर ब्रेन रे रखी देली आउ मो एहाकू केबे भी भूली भी नाही। किंतु तार परिणति जेतेबेले आपण परीक्षा को जांती परीक्षा हॉल को जांती ताहा भूली जाई थांती। हेले वर्तमान आपण माने प्रश्न करिवे अरे भाई न घोषिकी आमे केमिति मने पकाइबु जदि मने पकाइबु सेही विषय वस्तु को आमे केमिति लॉन्ग टर्म मेमोरी रे रखिबु टिके कहंतु ना। देखंतु गोटिए सरल कथा अति सिंपल विषय वस्तु जहाँ आपण निज पाई जरूरी मने करन ताहा को आपण माने अध्ययन कला मात्रे के सेही विषय वस्तु सीधा जाई लॉन्ग टर्म मेमोरी रे रही जाई थाए जहाँ कि आपण जुग जुग पाई मने रखि थांती। जदि आपणकर मन नाही ताकू जबरदस्ती ताकू जदि आपण घोषंती बारंबार घोषुथांती तो एठिरु कोन फायदा मिलुची। तो सेहिथि पाई एही मुख्य ट्रिकटी को आपणांतु। आपणको जदि कोनोसी बड़ पैराग्राफ मने पकेइबार अछि पढ़िकी मने रखिबार अछि ताहाले देखिबे आपण आउ ताकू पढ़िया पाई इच्छा करिवे नाही आपण नेगेटिव विषय वस्तु को भाबिबारे आरंभ कर देबे। टिके ध्यान दियंतु एइटा बहुत जरूरी बहुत इंपोर्टेंट विषय वस्तु सबु बेले आपण माने पॉजिटिव चिंता करंतु किंतु आपण नेगेटिव भाबी फायदा मदे उठाई पारिबे ताहाले आपण माने जानिबा को चाहुथिबे हेले ताहा केमिति आपण आपणको मस्तिष्क को ट्रेड करंतु ताकू डराई पकांतु जदि एई विषय को मने न रखा जाए ताहाले कोन कोन असुविधा हेबो ताहा विषय भाबी पकांतु। क्लास रे शिक्षक मते गाली करिवे सांग साथी मध्यरे मते बेजती हेबाकू पड़िबो घर को आसिले घरे पेरेंट्स माने मध्य मते गाली करिवे सांग साथी माने जीवा आसीबा समय रे मते अलग दृष्टि रे देखिबे मो ऊपर हसिबे मते लज्जा करिवे एही कथा सबु बेले भाबंतु आपणको दिमाग को सबु बेले एही विषय पुरांतु एही कथा को बारंबार भाबी आपणको मस्तिष्क को डरांतु एहा द्वारा आपणकर मस्तिष्क अलर्ट हो जिवो
ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ସେ ଜାଣିଯିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଟ୍ରିକ୍, ଗୋଟେ ଅଜୀବ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ଭାବୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ତାହା ଜାଣିଗଲା ପରେ କହିବେ ୱାଓ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଟ୍ରିକ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ହିଁ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ସିଧା ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ଯାଇ ରହିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଯାଇ ରହୁନାହିଁ। ତାହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିମାଗକୁ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କେବେ ବି ଟର୍ଚର କରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଡରାନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଡରାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ପଢ଼ିବି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମୋତେ ହସିବେ। ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଚାହିଁବେ ବି ନାହିଁ। ଘରକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତା ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ, ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ଏହି କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟର୍ଚର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବୁଥାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ସର୍ଟ ଟର୍ମକୁ ନ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରିକୁ ପଳାଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଘୋଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଥର ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରିରେ ରହିଯିବ, ଆପଣ ପୁରା ମନେ ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିୟସ୍ ମୋଡ଼ରେ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇ ରହିଯିବ। ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମୋଟିଭେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଆପଣ ଯାହା ପଢ଼ିବେ ମନେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଟର୍ଚର କରିବେ ନାହିଁ, ମନକୁ ଟର୍ଚର କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ପଢ଼ିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଟର୍ଚର ହେଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଓ ସାଧାରଣ କଥା, ଚଳିବ, ଯେମିତି ସେମିତି କରିଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ, ତାହା ଭାବେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଆଉ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କର ଲଜିକ୍। ଧରି ନିଆଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି କରିବ, ପାଠ ପଢ଼ କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କି? ଆପଣ ତ ମସ୍ତରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କୋଠା ବାଡ଼ି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କି? ନା, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ହସ ଖୁସି ବିନ୍ଦାସରେ କଟୁଛି, ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଏ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ହଁ ପଢ଼ିବେ କିଛି ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତାହା ଯିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କେବେ ବି ଟର୍ଚର ହେଉନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମାସେ 2 ମାସ ପରେ କିମ୍ବା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ହିଁ ଚାହିଁବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିମାଗକୁ ଟର୍ଚର ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ ଆଉ ଆଗକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେହିଭଳି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଯଦି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍କୁ ଟର୍ଚର ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚମକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍, କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର, ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଲଜିକଟା ଏଇଟା ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ କାମ କରିନଥାଏ। କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହିଭଳି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କେବେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏହି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଏହିଭଳି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଟର୍ଚର କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସମୟରେ ହିଁ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିଭଳି ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି କାମ କରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏହି ଟ୍ରିକ୍କୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବା ନ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ କୌଣସି ଟିଚର କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋତେ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଘରେ ମୋତେ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବେ ଆଗକୁ ତ ବିପଦ ରହିଛି ନା।
ତାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା କିଏ କହୁ ବା ନ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମନରେ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାର ହେବ। ନିଜେ ମନରେ ଅନେକ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଦେଶର ପୁଞ୍ଜିପତି କୋଟ୍ୟାଧିପତି ଯେଭଳି କି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ, ଟାଟା, ବିର୍ଲା, ଆଡାନୀ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଛି? ଏମାନେ କିଛି କାମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏମାନେ 2, 3, 4 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ଚାଲିବେ, ସରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏମାନେ ହଜାରେ ବର୍ଷର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ କାଳେ ମୋ ବଂଶଧର ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍କୁ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତତ୍ପର ହେଇ ଏମାନେ କାମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଘୋଷନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘଷିକିରି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନିଜର ଆସୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ବ୍ରେନ୍କୁ ଟର୍ଚର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ସର୍ଟ ଟର୍ମ ମେମୋରିରେ ନ ରହି ସିଧା ଯାଇ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରିରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କେବେ ବି ପାଶୁରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟପ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଡରାନ୍ତୁ, ଟର୍ଚର କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଫୁଲ୍ ପାୱାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ପଢ଼ିକିରି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହା ପୁରା ମନରେ ରହିଯିବ। ତାହା ସର୍ଟ ଫର୍ମ ମେମୋରିକୁ ନ ଯାଇ ଲଙ୍ଗ ଫର୍ମ ମେମୋରିକୁ ଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାହା କହି ଆସୁଅଛି, ବାରମ୍ବାର ହଜାର ବାର ମୁଁ କହିଛି, ଏହିଭଳି ଆପଣ ଯାହା ପଢ଼ି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ମନେ ରହି ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରିରେ ରହିଯିବ, ଯାହାକି ଆଉ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏହି ଟ୍ରିକ୍କୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ I want to try it। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଲାଲ କଲରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।